Let us turn to Mark 4th chapter. मर्कुस 4 अध्याय हामी खोलौं। Fifteen and 14, 15 and 16. 14, 15 र 16। The sower soweth the word of God. बिउ छर्नेले वचन छर्छ। What does the Bible say about God's word? बाइबलले परमेश्वरको वचनको बारेमा के भन्दछ? Heaven and earth may pass away, but not a jot or tittle of my law. स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ तर मेरो वचन चाहिँ बित्ने छैन। Until all be fulfilled. जबसम्म सबै पूरा हुँदैन। Then in Hebrews 4:12, what more do we see about God's word? हिब्रू 4 को 12 मा परमेश्वरको वचनको बारेमा हामी के सुन्छौं? The word of God is living and powerful. परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र शक्तिशाली छ। Sharper than any two-edged sword. दुई धारे तलवार भन्दा तीखो। Dividing asunder between the soul and spirit. आत्मा र प्राणलाई छुटाउने। Searching the thoughts and intents of the heart. हृदयको सोच र विचारलाई खोज्ने। See, folk, हेर्नुहोस्, when the Spirit of God touches us, जब परमेश्वरको आत्माले हामीलाई छुन्छ, then our ears begin to hear God's voice. हाम्रो कानले परमेश्वरको वचन सुन्छ। Our understanding is open. हाम्रो सोच विचार खोलिन्छ। See, so many people have a Bible in their families or in their hands. धेरै जनाको हातमा बाइबल हुन्छ, But तर it's not seen in their action. तर उनीहरूको काममा चाहिँ देखिँदैन। You know, a dead man does not need any food. आज मरेको व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै खाना चाहिँदैन। Or take a very sick man. या बिमारी व्यक्तिलाई लिनुहोस्, He loses his appetite. He says, I have no desire to eat. उसले पनि आज खाना खाने रुचि उसको हराउँछ। So, people are either very sick in their soul or they are dead in their spirits. मानिसहरू या उनीहरू आत्मामा बिमारी छन् या आत्मामा मरेका छन्, So that they have no hunger for God's word. यसले गर्दा परमेश्वरको वचनको लागि भोक छैन। So what do? उनीहरूले के हेर्छन्? Their Bible is gathering dust. They don't study it every day. उनीहरूको बाइबलमा चाहिँ धुलो लाग्छ, उनीहरूले कहिले पनि पढ्दैन। And the word of God does not bring forth any fruit in their life. अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ कुनै फल ल्याउँदैन उनीहरूको जीवनमा। And their conscience also does not trouble them. It's dead. उनीहरूको विवेकले पनि उनीहरूलाई सताउँदैन, त्यो पनि मरेको छ। Now, but when conventions come or Christmas comes, जब कन्भेन्सन आउँछ या क्रिसमस आउँछ, oh, they illuminate the whole place. They are very active. उनीहरूले सबै जग्गालाई उज्यालो पार्छन्। That is soulish religion. त्यो चाहिँ आज प्राणात्मक धर्म हो। What did the Lord Jesus say? प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? The sower soweth the word. बिउ छर्नेले चाहिँ प्रभुको वचन छर्छ। Sometimes our young people have heard the word of God in our houses, in our meetings from childhood.
कतिजनाले चाहिँ आज बालककालदेखि नै आज परमेश्वरको वचन सुनेका छन्, But when they go to high school and college, जब उनीहरू कलेजमा जान्छ या अरू जग्गा जान्छ, you know how people are. उनीहरू मानिसहरू कस्तो छ, They see all the show and all the vanity, उनीहरूले सबै कुरा देख्छन्, गलत कुराहरू देख्छन्, and they see money being spent by other boys and girls. पैसा उडाएको देख्छन् उनीहरूले। You know, my father never gave me any pocket money, मेरो पिताले कहिले मलाई जेब खर्च दिएन, and I never asked him for pocket money. अनि मैले कहिले पनि मागिन पनि। If there was 6 paisa, 5 paisa in my pocket, that was a big thing. यदि 6 पैसा 5 पैसा मेरो गोजीमा भए पनि त्यो त ठुलो हुन्थ्यो कुरा हो। So I knew that my father was spending everything for the kingdom of God. मलाई थाहा थियो मेरो पिताले चाहिँ सबै पैसा चाहिँ स्वर्गको राज्यको लागि खर्च गरिरहेको थिए। So I never asked him, buy this, buy that. मैले कहिले पनि यो भनिनँ यो कुरा किन त्यो कुरा किन। Nowadays I see people watch the bicyclists. आजकल म साइकल कुदाउने व्यक्तिलाई हेर्छु, Very few are riding bicycles these days. थोरै व्यक्तिहरूले आजकल साइकल चलाउँछन्। All boys are troubling their parents, buy me a motorbike. सबै केटाहरूले चाहिँ आमबौला भन्छन् मलाई बाइक किनिदेऊ, Buy me a motorbike, I want to break my head. मलाई मोटर बाइक किनिदेऊ, म मेरो टाउको फुटाउन चाहन्छु। Well, and the poor parent, अनि आमबाउहरू they borrow money or get some money and buy the motorbike, and the next thing the legs are broken or hand is broken or something. अनि आमबाउहरूले पैसा कहाँबाट लिएर आज बाइक किनिदिन्छन् अनि दुर्घटना हुन्छ, हात खुट्टा भाँचिन्छ। Anyway, I had an old bicycle मसँग पुरानो साइकल थियो and my pedals were very bad, and then I lost my pedals. Only the metal piece was left. पाइडल मेरो एकदम बिग्रेको थियो, त्यो पाइडल निक्लेर गयो। Oh, I would gladly ride it. म खुसीसँग त्यसलाई कुदाउने गर्थेँ। Only when there was rain, my leg will slip, my foot will slip. पानी पर्दा मात्र मेरो खुट्टा चिप्लिन्थ्यो। But I would never worry about that. म कहिले पनि त्यसको लागि म सुर्ताउँथिनँ। Nowadays, I don't see anybody without pedal. आज पाइडल बिना कसैले पनि चलाएको म देख्दिनँ। But I was satisfied. म सन्तुष्ट थिएँ। I didn't trouble my father. Give me money, give me this. मैले मेरो पितालाई दुःख दिनँ, मलाई पैसा देऊ, यो देऊ। So even the boys and girls that grew up in the fellowship, केटाकेटी जो हाम्रो सङ्गतिमा हुर्किए, well, after some time, केही समयपछि when they look at this man, this boy and that boy, जब उनीहरूले यो केटा या त्यो केटा हेर्छन्, I see worldliness getting into them. उनीहरूमा संसारिक कुरा पसेको देख्दछु। Instead of desiring to change the whole world, सारा संसारलाई बदलन इच्छा नराखेर they become slaves to the pleasures of this world. उनीहरू संसारको आनन्दको चाहिँ दास बन्दछन्। Now, what did Jesus say? येशूले के भन्नुभयो? 15th verse, 15 पद, Mark 4 and 15. मर्कुस 4 त्यसको 15 पद। These are they by the wayside where the word is sown. त्यो चाहिँ बाटोमा हो बिउ छरिएको। But when they have heard, जब उनीहरूले सुन्छन्, Satan cometh immediately and taketh away the word. शैतान अचानक आउँछ अनि वचन लिएर जान्छन्। Do you see this? यो कुरा हेर्नुहुन्छ? The devil has freedom.
शैतानको चाहिँ स्वतन्त्रता छ। Nowadays, people watch all kinds of pictures in their television. मानिसहरूले आजकल आफ्नो टिभीमा धेरै प्रकारको चलचित्र हेर्छ। In the television, there's so much filth today. आजको टिभीमा यति साह्रो नराम्रो कुराहरू देखाइन्छ। And there is magic, there is astrology, त्यहाँ जादु छ, जोखाना हेर्ने कुरा छ, there is every form of uncleanness. हरेक प्रकारको अशुद्धता छ। Now, अब the family prayer, पारिवारिक प्रार्थना, husband and wife praying together, लोग्ने र स्वास्नीसँगै प्रार्थना गर्ने, the boys and girls going alone and spending half an hour or 1 hour with the Lord in the morning and evening. केटाकेटीहरू एक्लै गएर परमेश्वरसँग आधी घन्टा 1 घन्टा प्रार्थना गर्ने। These were the ordinary disciplines which we were given. यो कुरा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू थियो जो चाहिँ आज हामीलाई दिएको थियो। And as a matter of fact, I enjoyed my time with the Lord. अनि म पनि परमेश्वरसँग यो समय म खुसी हुन्थेँ। After I got back from my cricket matches, which I used to play, जब म क्रिकेट खेलेर म आउने गर्दथेँ, or hockey and soccer matches, हकी या फुटबल खेल्ने गर्दथेँ, I would come home म घर आउँथेँ and spend at least half an hour in prayer. आएर आधी घन्टा कमसेकम आधी घन्टा म प्रार्थना बिताउँथेँ। And oh, I would lift up my voice and pray. म आफ्नो स्वर उचालेर प्रार्थना गर्थेँ। Now, my dear people, मेरो प्रिय जनहरू, the word of God became very precious to me. परमेश्वरको वचन चाहिँ मेरो लागि एकदमै बहुमूल्य बने। So I used to learn so much of the word of God by heart. म परमेश्वरको वचन धेरै हृदयबाट म पढ्ने गर्दथेँ। And when I read some of the word of God, it used to stick in my head. म कति परमेश्वरको वचन पढ्दथेँ त्यो मेरो मनमा हुन्थ्यो। But what does Jesus say here? यीशुले के भन्दछन् यहाँनिर? The devil comes immediately and taketh away the word. शैतान झट्टै आउँछ र वचन लिएर जान्छ। Now, I don't want that to happen at these meetings. म त्यो कुरा हेर्न चाहदिनँ यो सभाहरूमा। Because किनभने our Lord was manifested to destroy the works of the devil. हाम्रो प्रभु चाहिँ शैतानको कुरा नष्ट पार्न लागि आउनु भएको हो। You have read that verse, I'm sure. त्यो वचन तपाईले पढ्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। It is in John 1 John 3rd chapter 8th verse. पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 8 मा छ। For this purpose the Son of God was manifested to destroy the works of the devil. यसको लागि चाहिँ आज परमेश्वरको पुत्र आज आएको हुन् शैतानको काम नष्ट पार्न। Do you see this, my friend? यो कुरा देख्नुहुन्छ मेरो मित्रहरू? So, when the devil is very busy, even here, जब शैतान एकदमै व्यस्त छ, oh, the word of God is going into the heart of my faithful servant. परमेश्वरको वचन मेरो चेलाको मनमा गइरहेको छ। The devil is very troubled. शैतान एकदमै चिन्तित भइरहेको छ। Oh, the word of God is being sown in the heart. परमेश्वरको वचन आज हृदयमा गइरहेको छ। And now this young man will live a new life. अब यो जवान मान्छेले नयाँ जीवन जिउँछ। This girl, this mother, this father, यो आमा यिनीहरूले नयाँ जीवन, they will become winners of souls. आत्मा बचाउने व्यक्तिहरू बन्दछन्। They will destroy my kingdom. मेरो राज्यलाई नष्ट पार्नेछ। So the devil is very troubled. शैतान एकदमै चिन्तित हुनेछ। In James 2nd chapter,
याकुबको 2 अध्यायमा the 19th verse. 19 पदमा Thou believest that there is one God. तिमी यो विश्वास गर्छौ कि त्यो परमेश्वर एउटा हुनुहुन्छ, एक हुनुहुन्छ। Thou doest well. त्यो राम्रो गर्यौ। The devils also believe and tremble. शैतानले विश्वास गर्छ र काम छ। Some people, some Christians today, कतिजना इसाईहरू आज they are worse than devil. शैतान भन्दा नराम्रो छन्। The Bible says बाइबलले भन्दछ the devils believe that there is one God. शैतानले यो विश्वास गर्छ कि केवल एउटै परमेश्वर छ। They not only believe that there is one living God, र यति मात्र विश्वास गर्दैन कि एउटै जीवित परमेश्वर छ, they tremble. उनीहरू काम्ने गर्दछ। But तर look at many people who say they are Christian. कतिजना इसाईहरू छन् हेर्नुहोस्, When some puja comes केही पूजा हुन्छ and people say to them, अनि मानिसहरूले भन्छ oh, you must give money for this. यसको लागि पैसा दिनुपर्छ। They will say, okay. उनीहरूले भन्छ ठिकै छ। I am told that in many places, म यो देख्दछु कि धेरै जग्गामा those that collect money like this, जसले पैसा माग्छ यसरी, when they see a Christian who says, no, I cannot, I do not believe in idolatry, I will not give money, जसले भन्छ म मूर्ति पूजामा विश्वास गर्दिनँ, म पैसा दिदिनँ, it is an abomination, I don't believe it. म यो विश्वास गर्दिनँ, यो अनर्थको कुरा हो। Yes, I see the devils trembling. शैतान कामेको म देख्दछु। At whose name? कसको नाममा? I'd say, म यो भन्छु oh, use any other name. अरू कुनै नाम भन्नुहोस्, The name of this God who is on that hill or in that valley or anybody else. यो देवीको त्यो देवताको नाम चलाउनुहोस्, The devils will not be moved. शैतान हलिने छैन। But तर at the name of Jesus, यीशुको नाममा they begin to tremble. उनीहरू काम्न थाल्छ। And then they say, oh yeah, I'm going away, I'm going away. म गइरहेको छु, म जाँदछु यहाँबाट। Sometimes when I'm preaching, जब म प्रचार गरिरहेको हुन्छु, these demons cry out. शैतान आज पुकार्दछ। They say, we can't be here. उनीहरूले भन्छ म यहाँ हुन सक्दिनँ, Why did we come here? हामी यहाँ किन आयो? And they begin to run out of the crowd. अनि उनीहरू भाग्न थाल्छ, And then those evil spirits are cast out. अनि त्यो दुष्ट आत्मा भाग्दछ। See, some Christian, कति इसाईहरू they don't even have the faith of these devils. यो शैतानको विश्वास पनि हुँदैन। The devils believe शैतानले विश्वास गर्छ and tremble. अनि काम्दछ। Have you got a heart that trembles at God's word? के यस्तो हृदय छ तपाईँकोमा जो परमेश्वरको वचनमा काम्दछ? If Moses quaked before the presence of God, त्यो मूसा परमेश्वरको उपस्थितिमा आज कामे भने, who are you? Who am I? तपाईँ को हो र म को हो? We are nobody. म कोही पनि होइन, We are unworthy. हामी अयोग्य हो, We are unclean हामी अशुद्ध हौ in the sight of a holy God. जीवित परमेश्वरको दृष्टिमा। What must we do? हामी के गर्नुपर्छ? We must humble ourselves. हामी नम्र पार्नुपर्छ। My dear friend, मेरो प्रिय मित्रहरू, is Maharashtra going to see Jesus? के महाराष्ट्रले यीशुलाई देख्नेछन्?
So, my dear people, मेरो प्रिय मित्रहरू, let us be watchful हामी सतर्क हौँ। during these few days of meeting. यो सभाहरूमा हामी सतर्क हौँ। The word of God must remain in the heart परमेश्वरको वचन चाहिँ हृदयमा बस्नुपर्छ and bring forth fruit. अनि फल ल्याउनुपर्छ। And the works of darkness in our families, villages, cities must be destroyed. अनि शैतानको काम चाहिँ आज हाम्रो सहरमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो घरमा आज नष्ट हुनुपर्छ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Thou one true living God, हे तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता, surely your heart is grieved this evening तपाईँको हृदय चाहिँ दुखेको छ यो बेलुकी, that millions of people are celebrating the death of a mythological Rakshasa. धेरैले प्रभु आज यो एउटा काल्पनिक राक्षस मरेको खुसी मनाइरहेको छ। Our offices are full of evil and bribery. हाम्रो कार्यालयहरू चाहिँ दुष्टताले भरेको छ। Oh, impurity and AIDS are destroying thousands of people. अपवित्रता र एड्सले चाहिँ मान्छेलाई मारिरहेको छ। Thy laws are broken, तपाईँको काम चाहिँ आज खतम भएको छ and every form of image is made and called God. हरेक प्रकारको चित्र बनाएर त्यसलाई देवी देवता भनिन्छ। Lord, our sin is very great. हाम्रो पाप चाहिँ धेरै ठुलो छ। How little we have done for you in India, in Asia, in the world. तपाईँको लागि हामीले कति कम्ती गरेको छौँ भारतमा, एसियामा, संसारमा। Forgive us, O Lord. क्षमा गरिदिनुहोस् परमेश्वर। Give us love, give us compassion. हामीलाई प्रेम दिनुहोस् प्रभुजी। Give us the zeal for your glory. तपाईँको महिमाको लागि जोस दिनुहोस् प्रभु। Bind the forces of darkness अन्धकारको शक्तिलाई बन्द गर्नुहोस्। and speak to us now. हामीसित बात गर्नुहोस् प्रभु। Speak to this whole nation. यो सारा राष्ट्रसँग बात गर्नुहोस्। Hear our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। In Jesus' holy name. यीशु मसीहको नाममा। Amen. आमेन।